بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹوڈینٹس. پرنسپل آف فلوٹیشن پہ گزشتہ لیکچر میں بات ہو رہی تھی اور آج ہم پرنسپل آف فلوٹیشن کے حوالے سے ایک بڑے اہم کوشچن کی طرف اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. وائی اے لارج شپ فلوٹس آن واٹر بٹ اے اسمال اسٹون سنکس. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ہیوی شپس پانی کے اوپر تیرتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم ایک چھوٹا سا پتھر پانی کے اوپر رکھیں تو وہ فوراً ڈوب جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو ہر مائنڈ میں جو یہ کوشچن آتا ہے اکثر اوقات اگر ہم سوچیں جب بھی ہم پرنسپل آف فلوٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کوشچن ہمارے مائنڈ میں فوراً آ جاتا ہے. تو آج ہم اس کوشچن کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پرنسپل آف فلوٹیشن میں بات کیا پڑھی تھی. ہم نے پرنسپل آف فلوٹیشن میں ڈسکشن یہ کی تھی کہ اگر کسی چیز کا ویٹ زیادہ ہو اس کی اپ تھرسٹ فورس سے، یعنی ویٹ زیادہ ہو اور اپ تھرسٹ فورس کم ہو تو وہ چیز سنک کرتی ہے، وہ چیز ڈوب جاتی ہے، وہ چیز ڈوب جاتی ہے. لیکن اگر کسی چیز کا ویٹ کم ہو یا برابر ہو اپ تھرسٹ فورس سے، یہ لیس دین اور ایکول ٹو کا سمبل ہے، اس کا مطلب ہے کہ ویٹ اگر اپ تھرسٹ فورس سے کم ہے تب بھی اور اگر اس کے برابر ہے تب بھی، تو ایسی صورت میں وہ جو چیز ہے وہ فلوٹ کرے گی. آبجیکٹ کیا کرے گی؟ فلوٹ کرے گی. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ اصول تھا جو ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں سیکھا تھا. آج ہم اس کوشچن پہ اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی آبجیکٹ جتنا واٹر ڈسپلیس کرے گی اتنی ہی بایونٹ فورس، اتنا ہی اپ تھرسٹ فورس اس پہ اپلائی ہوگا. یعنی اپ تھرسٹ فورس کا جو دار و مدار ہے وہ ڈسپلیسڈ لیکوڈ پہ ہوتا ہے. اس بات کو ہم نے آرکیمیڈس پرنسپل کی مین سٹیٹمنٹ کے اندر سمجھ لیا تھا. لیکن اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی چیز زیادہ پانی ڈسپلیس کرے گی یا کم پانی ڈسپلیس کرے گی؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز کو پانی کے اوپر رکھتے ہیں تو اس چیز کا پانی کے ساتھ کتنا حصہ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ اب یہ شپ ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک اتنا حصہ، اتنا ایریا، اس کا جو بیس ایریا ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پانی کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں جتنا کسی چیز کا ایریا واٹر سرفیس کے ساتھ ٹچ ہوگا، ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آئے گا، اتنا ہی وہ چیز لیکوڈ کو ڈسپلیس کر دے گی. اور جتنا وہ زیادہ لیکوڈ ڈسپلیس کرے گی ڈیفینیٹلی اتنی ہی زیادہ بایونٹ فورس یا اتنا ہی اپ تھرسٹ اس پہ اپلائی ہوگا. اب اگر ہم ایک شپ کی اور ایک سٹون کی بات کریں، اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں تو ایک شپ کو جب آپ آبزرو کریں گے تو اس کا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جو پانی کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے. لیکن اگر آپ ایک سٹون کی بات کرتے ہیں تو سٹون جب پانی کے اوپر رکھا جاتا ہے تو اس کا میکسیمم یہاں سے لے کے یہاں تک اتنا ایریا ہوتا ہے جو کہ واٹر سرفیس کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ زیادہ واٹر ڈسپلیس کون سے کیس میں ہوگا، کیا شپ کے کیس میں یا سٹون کے کیس میں؟ تو الٹیمیٹلی جو شپ ہے اس میں زیادہ واٹر ڈسپلیس ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اپ تھرسٹ بھی شپ کے اوپر
अप्लाई होगा। अब हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि शिप की मौजूदगी में जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा अप्लाई हो रही होती है, और इतनी ज्यादा अप्लाई होती है कि वो शिप के अपने वेट से भी काफी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस शिप का जो वेट है वो हम सपोज कर लेते हैं, अपनी तरफ से एक्सपोज कर लेते हैं एक फिगर, कि फर्ज करें कि जो शिप का वेट है वो 1000 न्यूटन है। तो अब इस केस में जो इसके ऊपर अप थ्रस्ट अप्लाई होगा वो 1000 न्यूटन से काफी ज्यादा होगा। हो सकता है वो 1200 न्यूटन अप्लाई हो रहा हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि जो अप थ्रस्ट अप्लाई हो रहा हो वो बिल्कुल शिप के वेट के बराबर हो, ठीक है। ऐसा भी मुमकिन है कि दोनों की जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो रही हो। तो आपको पता है कि इन दोनों केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट ही करती है, तो ये वजह है कि शिप जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर आप एक स्टोन को रख देते हैं तो स्टोन का जो बेस एरिया है वो काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी स्मॉल होगा, बहुत कम होगा, जिसकी वजह से ये लिक्विड भी कम डिस्प्लेस कर पाएगा। और जब ये लिक्विड कम डिस्प्लेस कर पाएगा तो फिर इसका वेट ज़्यादा, जबकि अप थ्रस्ट फोर्स कम होगी, और फर्स्ट केस के मुताबिक ये पानी के अंदर सिंक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे इस आज सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई थिंक सो कि इस क्वेश्चन का आंसर अब आप प्रॉपर वर्डिंग में खुद से दे सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सबमरीन। सबमरीन का काम करने का असूल क्या है। आपको जैसे डायग्राम में ये आपको इस पिक्चर में एक व्यू नज़र आ रहा है कि जिसमें ये आपको एक सबमरीन नज़र आ रही है, जिसको उर्दू में आबदोज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आबदोज ये एक ऐसी बॉडी है जो कि ज़रूरत पड़ने पे वाटर सरफेस के ऊपर भी आ जाती है, यानी फ्लोट करना शुरू कर देती है, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो ये पानी के अंदर डूब भी जाती है, हत्ता कि ये समंदर की तह तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, इसके बहुत सारे मिलिट्री यूज़ भी हैं, साइंटिफिक रिसर्च में भी ये यूज़ होती है। ठीक है, हमारी जो नेवी फोर्स है वो भी इसको इस्तेमाल करती है। ठीक है, इसके बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारे मकासद हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ये समझना है कि जो सबमरीन है ये समंदर की सरफेस पे तैरती कैसे है, और उसके अंदर जब इसको सिंक करवाना हो तो हम वो कैसे करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप याद रखें कि सबमरीन, ये आपको एक इसका व्यू नज़र आ रहा है, एक साइड व्यू आपको नज़र आ रहा है। सबमरीन जो होती है उसमें बेसिकली एक टैंक होता है। ठीक है, एक वाटर टैंक होता है, काफ़ी बड़े साइज का एक वाटर टैंक होता है। ठीक है, इस वाटर टैंक के साथ हमने एक ये वाटर वाल्व यहाँ पे अटैच किया हुआ होता है, और ये एक वाटर पंप होता है जिसकी मदद से इस टैंक में पानी भरा भी जा सकता है और इसमें से उसको निकाला भी जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको यहाँ पे देखें, ये देखें, ये जब पंप ऑन किया जाता है तो ये पानी को बाहर भी निकाल लेता है और पानी को जरूरत पड़ने पे इसके अंदर भर भी देता है। तो स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा है, वो ये है कि जब हमें इस सबमरीन को पानी के अंदर सिंक करवाना होगा, यानी इसको पानी के अंदर समंदर की तह तक ले जाना होगा, तो हम इसी पंप की मदद से इन वाटर टैंक्स को भर देंगे पानी से। जब इनमें पानी फिल हो जाएगा तो ये इसका वेट जो है वो टोटल वेट इस सबमरीन का वो ज़्यादा हो जाएगा, और इस ज़्यादा वेट होने की वजह से ये सबमरीन आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, यानी सिंक हो जाएगी। दूसरी सूरत में अगर आपने इसको पानी की सतह पे वापस लेके आना हो, यानी इसको फ्लोट करवाना हो, तो अब आप ऐसे करेंगे कि इसी पंप की मदद से वाटर को इसमें से आप निकाल देंगे। जब वाटर इसमें से बाहर आ जाएगा तो इसका वेट दोबारा से कम हो जाएगा, और अब थ्रस्ट जो है वो पहले की तरह ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये वापस सरफेस के ऊपर लौट आएगी। तो इस बात को अगर आप अपनी बुक की वर्डिंग में भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं जी। ठीक है, ये आपकी बुक की वर्डिंग है जी, ये आपके पास है जी। यहाँ से आप स्टार्ट करें। इट हैज़ अ सिस्टम ऑफ टैंक्स
which can be filled with and emptied from sea water. ठीक है, जो सब मैरीन है उसमें एक सिस्टम ऑफ टैंक होता है जिसको आप अपनी मर्जी से भर भी सकते हैं और खाली भी कर सकते हैं. When these tanks are filled with sea water, the weight of the submarine increases. जब आप इसको फिल करते हैं तो उसका वेट ज़्यादा हो जाता है. As soon as its weight become greater than the upthrust, it dives into the water and remains underwater. ठीक है, तो अब इसको अगर हमने ऊपर वापस लाना हो, to come up on the surface, the tank are emptied from sea water. ठीक है, इसमें आप मजीद वर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं कि जब टैंक्स को एम्प्टी कर दिया जाता है फ्रॉम सी वाटर तो अप थ्रस्ट फोर्स बढ़ जाती है और उसकी वजह से ये सबमरीन वापस सरफेस ऑफ सी पे लौट आती है. तो ये स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ सबमरीन था, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया. होपफुली आपको आज का लेक्चर भी समझ आ चुका होगा. किसी भी कंप्लेन, किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.